Khi phun cả hầm cho tôi nó good morning cái sinh tắc thấy morning walk thấy na phải ra cara này na bagi thang tôi tin morning walk thấy lại đâu làm mò hang ra này thôi cái bạn tâm tao bạn trong khu anh ra khi tùy rồi cứ đi bagi sẽ bán liền আমি নিলে তো বেশি নিতে পারতাম না বুঝলেন না সেলফি নাস স্ট্রবেরি आं केपसिकाम नाना बागै थाखाय सफायखा नार्सारियाव हिमानखा केपसिकाम itlang थानाय आं tabuk makai calendula petunia sing na makai to marigold ke petunia mau ke joto nindu এটা ক্যাপসিকাম কত করে 20 20 টাকা কালো মরিচটি করছেন না না itu nyari jetong meni mau ke snake plant sejina petak zat Christmas tree and Christmas tree belai tor kham khon de ka talklai khala ka siyo mui lok de kai ne khan takla kai ma lai sne kai sa se tolo kai bisi toria tolo kai jingke tolo kai saka ke sungit langan bisi toria khong lo telang mai khwa su bela chikon capsicum tomato kai age phon lal ka jagan tu nik dalia ni Esther dalia wo adiksi dalia ida petunia ha petunia তো এখানে আছে ওইদিকে এখন যাইতাছেন লঙ্কাটি কি আপনি নিজে করেন না নেন লঙ্কা একটা উঠছে আমার এখানে বিচি রাখছিলাম তো ইঁদুরে খেয়াল আইছে হাইব্রিড পেয়ে গেল Nung daw kasi kan sila na kaya niyan to try 1 2 3 koto তো মুখ কটর সেটা ওটা ওষুধ আসেনি ওই যে গুড়ি গুড়ি যে ইয়ে হয় লাইসেন্স ও হ্যাঁ খায়া মরতেও পারে মানুষের লিগা এই অকেশন মানি পেস্টিসাইড থিমারো খাইতে পেস্টিসাইড লাগো ওই নগরে মুরগিটা আছে না এগুলোটা দিয়ে মাফা না বটতলাতে গেলেই পাওয়া যায় ওগুলাই সময় খারাপ হতাম স্যার আপনার এখানে থাকলে আজকে নিয়ে গেলাম না ইন্দ্রনগর যাওয়া তো আমার একই করবো না কম বলাই যা কুন্দা Belayan tinja kuндаа. Money plant. Koita nama sana? Dosta. Dosta suna na.
কাম Kaya কাম sa করো bisi sa hanggang non nai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kasi non nai. 15টা না আসবে না তো টাকলাই বেশি হামরিলে হা খাইবেন জালিয়া Nagtalang naman ang bakit na rock na iba দাদা আমি নিয়ে যাবো কেমনে আপনি পৌঁছে দিয়ে আইতে পারতেন না আমি ওকে দোয়া করে না দোকান যাইতে আগে আমার বাড়িতে গিয়া দিয়ে আইবেন আর কি হ্যাঁ লেখা দেখি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 কত টাকা তো খাইতা Pas boleh kapi na beli rang. 17 kaya beli 15 kaya kamu kaya le. Oh yang saan di sini? oh nual kana na Dalam. Bora. Tekti siya na oh bunyar bunyar bato anar bubukri মানে বারিন তো মু কেন এদি কি স্পাইডার প্ল্যান্ট নি এই গোলাপি গোলাপি স্পাইডার প্ল্যান্টের মতো না জিয়া জিয়া নাম দাও না মুখে ড্রাসি না গোলাপ অন্যরকম লেমো মিনিয়েচার মধ্যে শুধু কত কেসে টাইপ নিগুলা লাউ একটা লয়া যামু কত করে ওই তো দেখি লঙ্কা রুবন আর তং হু আনার বুতং হু পাশে হামলিয়াটা এখানে কিটা লাগাইবেন ইয়া যেটা মস্ত এটা মই আছে আর Ida ar mo. যদি মস্ত মস্ত আর বেবি টিয়ার দেখম পটল আকার বউ আংহাই বলে চাকরি খাইতে তিন খাই পটল আকা বা আছে হেলদিং টংবাই থাকলে স্যার বলে ফার্স্ট ভালো আমার এখানে কিছু এনো 50 সারা দিতে আই শ্রী শ্রী 200 হ্যাঁ 250 300 Ako panti le ako ba tukta kiri de san. Asa tong lagi na pasta kay lagi. anh tắc lấy hai xà lia bằng tôn mẹ bức khỉ phải trồng hàng câu yong đúng rồi khả hay cái khả à các bạn cái tin này chứ Lagi tu dia kasih kasih din sini. ini cycle dia lon lah tuh lah Ikon ka le ya ni. Beshi. মোবাইল ধরন লাগবে তো রান kasih আমার একটু দাও আমি অর্ধেক আছে এই আচ্ছা हो गया টাকা দাম লাগতো না ভুলে গেছি কত ফুল গাছ লাগাই দেন না এবার আমরা গাছ ফুল গাছ আমার আছে যদি আছে এদি পারি না মেইনটেইন করতে কত ফুল ফুটে জানেন নি আমার এখানে গিয়া দেখেন না মরিচ আইবো কালো মরিচ আইবো কি মরিস কালো 500 টাকাতে কই ভাঙাইলাম নেন ngan no hab ma thang tang ke kini san debla দাদা আমার এই গোবরটা কত জানি কম্পোস্ট 5 কেজি 100 আমরা কয় ব্যাগ 5 কেজি কয় ব্যাগ 5 কেজি 2 ব্যাগ আমি বেশি আনলে ওই ইয়ে থেকে আনি আইনা দে তো বাড়িতে আগেরই 2 ব্যাগ দিয়ে বাড়ি থাকবেন না হ্যাঁ ফোন আমার নাম্বার আছে না ক্যাপসিকাম ঠিক আছে মোবাইল লগা নাই হ্যাঁ 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 ওই আছে হ্যাঁ
আচ্ছা এই যে আরেকটা নাম্বার না, এই নাম্বারটা নাই, নাম্বার নাই তো yang dikasih talisnya tapi mulai temsi असल तो मैं ऑलरेडी घर पहुंच चुकी हूँ, तो कपड़े भी चेंज कर लिए मैं। तो अब ले आई हूँ टेरेस में वो कैप्सिकम प्लांट्स जो लेकर आई हूँ नर्सरी से। अब निकल के देखती हूँ इसको, इस तरफ रखूँगी छाँव में। Ang tabugus kang kay mani capsicum ro kay ang haung tong mai kha kay tabuk masing phaiam la kay ang sakau tu ni ribes ne tak to nok barok phaya kay klaina rok chances kom ki ang emne bo capsicum ro no jagan to no hepan nuai saro khay wati phainai si ni o to rok no tola to ni rimani। अब मैं वो कैप्सिकम जो मैं कुछ दिन पहले लगाई थी वो सबको वहाँ रीलिंग के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि अब तो वो गिरने का चांसेस कम है। गिरने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि अब तो तूफ़ान भी नहीं आएगा विंटर सीज़न में। वैसे तो मैं ये यहाँ में ही रखती हूँ वो कैप्सिकम विंटर प्लांट्स को, लेकिन वो तूफ़ानों की डर से मैं नीचे रख दी थी। लेकिन उम्मीद करती हूँ और वो तूफ़ान नहीं होने वाला इस साल में। सब प्लांट्स अगर नीचे रहता है तो झाड़ू लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो पॉट्स को हटा हटा के झाड़ू लगाना पड़ता है। तो सब पॉट्स ऊपर में रहे तो झाड़ू लगाना आसान होते हैं। तो आज की वीडियो इतना तक ही है। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए मेरी चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।